वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितां च जगदानन्दकन्दाय प्रणतार्तिहराय च नीलाचलनिवासाय जगन्नाथाय ते नमः। त्वमादिदेव करुणानिधानं तमालवर्णं सुहृदावतारम् अपार संसार समुद्र सेतुं भजामहे भागवत स्वरूपम्। भवे भवे तथा भक्ति पादयोः तव जायते तथा कुरु सदेवेश नाथस्त्वं नो यतः प्रभो। नाम संकीर्तनं यस्य सर्वपापप्रणाशनं प्रणामो दुःखशमनं तं नमामि हरिं परम्। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। सर्वप्रथमे अस्माद्य गुरुपाद पद्मनितलीला प्रविष्ट ओं विष्णुपादष्टोत्तरशत श्री भक्तिवैभवपुरी गोस्वामी महाराजंक श्री चरण कमले साष्टांग प्रणिपात पूर्वक तांगर हेतु की कृपा भिक्षा करुअछि तथा समस्त शिक्षा गुरु परमहंस परंपरा आचार्य वृंद समस्त चरण रे साष्टांग प्रणिपात। उपस्थित वैष्णव वृंद एवं सज्जन वृंद एवं भक्तिमती मातृवृंद जो माने आमर ई फेसबुक लाइव रे योगदान करछन्ती समस्त को मोर अभिवादन यथायोग्य सम्मान। श्री श्री गुरु गौरांग राधा रास बिहारी श्री जगन्नाथ कृपारु श्रीमद् भागवत महापुराणंकर कृपारु हमें माने जो भागवत धर्म विषय आलोचना करी एकादश स्कंद द्वितीय अध्याय आरंभ करी आछि। क्रमशः नवजोगेन्द्र एवं निमि महाराजंकर संवादरू कवि प्रथम वर्णना करी भागवत धर्म विषय कहले भागवत धर्मर जो माने आचरण करुचंदी संसार भितरे जो भौतिक संसार भितरे शरीर इंद्रिय मन बुद्धि मायार वैभव भितरे आमे अच्छे ये जो भगवान कर उत्तम भक्ति समस्त कहले से गुड़िक के आचरण करछन्ती एठी एवं केमती सेमानकर लक्षण केते प्रकार अछन्ती ए विषय रे केमती जानिबा तांको ए विषय रे जो प्रश्न कले से प्रश्नर उत्तर क्रमे हरि एवं हवि दुईटी नाम तांकर भागवत रे लिखा अछि। से तार उत्तर क्रमे वर्णना करी आसले आमे आलोचना करी आसले उत्तम भागवत मध्यम भागवत कनिष्ठ भागवत। भागवत अर्थ भगवान कर भक्त होचंदी भागवत विष्णुंकर भक्त होचंदी वैष्णव एवं जे जार भक्त सी तांकर नारे से प्रकार भागवत अर्थ ग्रंथ भागवत एवं भक्त भागवत जो माने भक्ति आचरण करछन्ती भागवत रे जहाँ कहुई से भागवत कहुए
परीक्षित महाराज को भागवत कहुई, प्रहलाद महाराज को भागवत बोली कहुई, सुखदेव गोस्वामी को मध्य भागवत बोली कहुई, समस्त वैष्णव मान को भक्त मान बोली मध्य भागवत कहुई। आमर चैतन्य चरितामृत चैतन्य महाप्रभु कहले एक भागवत है भक्ति रस शास्त्र, अन्य भागवत है भक्ति रस पात्र। गोटे भागवत होचंदी भक्ति रस ग्रंथ, जोटी आम मान पाखे 18,000 श्लोक जहाँकि व्यासदेव लिखि देइछन् श्रीमद्भागवत महापुराण। आउ गोटे भागवत होचंदी भक्ति रस पात्र। ये तो भक्ति रसर परिपूर्ण निगम समस्त वैदिक वृक्षर परिपक्व रसाल फल रस कहले निगम कल्पतरोः गलितं फलं शुकमुखादमृत द्रव संयुतं पीबत भागवत रसम आलयम् मुहुरहो रसिका भुवि भागुगा। प्रथम आरंभरे प्रथम स्कंद प्रथम अध्याय तृतीय श्लोक कहले, किंतु रसिका भावुका होचंदी तार प्राप्त पात्र, जे कि पीबत भागवत रसम। ये भागवत रूपक रस की रस ना भक्ति रस, से की भक्ति रस ना ज्ञान भक्ति रस। भक्ति रस ज्ञान आमे जोटा को अनुभव करुचे, जहाँ शुणुचे ता द्वारा जहाँ अनुभव करुचे, जो आनंद प्राप्त करुचे से रस, एवं जो विषय रे समस्त श्रवण करुचे से ज्ञान ढेला भक्ति रस ज्ञान। अतः से गोटे भक्ति रस पात्र होचंदी भक्त माने वैष्णव माने, जो माने समर्पित आत्मा परंपरा क्रमे यही भागवत धर्म को जो माने ग्रहण करचंदी श्रवण कीर्तन करचंदी, जोटी भगवान कर पाखरु तांको मुख निश्रुत ही आछि। परंपरा को छाड़ी जो माने निजर कौनसी ज्ञान द्वारा बुद्धि द्वारा किछि ता भितरु किछि ज्ञान संग्रह करी निजको गोटे गोटे अवतार बोली कहउचंदी, निजको गोटे गोटे भगवान बोली कहउचंदी, एवं निजको समाज भितरे भगवान बोली अवतार कहीकि सेमाने मध्य लोकमानक भितरे प्रसिद्धि होचंदी, एवं पर मुहूर्त मध्य सेमाने केते गुड़िए जेल को जाउचंदी, केते समस्ते गोटे धर्म नाम रे आध्यात्मिक नाम रे एवं भगवान कर कथा नाम रे गोटे विशृंखला उशृंखल सृष्टि करी समाज रे अपभ्रष्ट होचंदी, एवं लोक माने मध्य अज्ञ लोक माने शास्त्र ज्ञान नथिबारु एवं परंपरा माध्यम रे से गुडी को न शुणिथिबा हेतु से माने सठिक भाव रे जानि पाउनांती भगवान किए से, एवं भगवान कर स्वरूप कौन, भगवान कर सत्यता कौन, केमती ताकू जानिबा। तस्मात् शास्त्र प्रमाणम ते कार्य व्यवस्थित। शास्त्र भितर तांकर लक्षण सब लिखा जाइछि। महाजन माने परंपरा क्रमे पूर्वरु आमर जेते समस्ते महापुरुषानुक्रमे समस्ते जाइछन्ति, से समस्त तांके करि आसुछन्ति आम मानकर पाखरे। ए पर्यंत आमर समय रे आमे समस्ते से गुड़िक जानुचे देखुचे। नुआरे किए गोटे सूर्य गोटे बाहर करद, नुआरे गोटे किए चंद्र बाहर करद, नुआरे किए गोटे पर्वत तैयारी करद, समुद्र तैयारी करद, पृथ्वी तैयारी करद, एमती कले कला बेली किए गोटे करद, भगवान किए गोटे नुआरे गोटे हो ताले लोक माने गोटे मतिभ्रष्ट हो जाती एवं शेष हैरान होती। परंपरा से भागवत रे वर्णना करछन्ति। परंपरा भगवत गीतारे भी कहले, एवं परंपरा प्राप्तम इमं राजर्षय विदु सकाले नेह महता जोग नष्ट परंतप। चतुर्थ अध्याय रे कहले, यही जो जोग कथा मु कर्म जोग कथा कहली तुमको तृतीय अध्याय रे जहाँ कहले
चतुर्थ अध्याय कहले इमं विवस्वते योगं प्रोक्तवान् अहम अव्ययं विवस्वान मनवे प्राह मनुरीक्षा कवे अब्रवीत। मु योग कथा अत्यंत गोपनीय एवं अत्यंत रहस्यपूर्ण याकु मुझे सृष्टि हेले सेतेबेले सूर्य को कही दुईटी परंपरा आमर चंद्रवंश एवं सूर्यवंशकर कथा आसी भागवत वर्णना अच्छी आमर मनुवंश रे ये समस्ते आछिचंदी। मनु तांकर पुत्र वैवस्वत मनु, विवस्वान होचंदी सूर्य तांकर पुत्र हेले वैवस्वत। इमं विवस्वान प्रोक्तम हम अव्ययम विवस्वान को मुझे कही विवस्वान मनवे प्राह विवस्वान मनु को कहले सूर्यंकर पुत्र हेले मनु वैवस्वत मनु तांकर पुत्र हेले इक्ष्वाकु इत्यादि तांकर वंश भितर आसिले तांक वंश रे भगवान रामचंद्र आछिचंदी सूर्य वंश रे एवं चंद्रंकर वंश चंद्रंकटू बुद्ध हेले बुद्धंक ठारू तांक वंश रे भगवान कृष्णचंद्र आछिचंदी। वंशानुचरित कथा समस्त वर्णना अच्छी आमर भागवत एवं पुराण मानक वर्णना अच्छी। बापा माँ न थाइकरी वंश न थाइकरी किए गोटे जन्म होनी जन्म होबार कौन व्यवस्था नहीं। जे जन्म होचंदी संसार भितर तांकर बापा तांकर माँ बा तांको बापा तांको बापा तांको ही भगवान जी प्रथम जगत पिता प्रथम पिता तांको सहित संबंध होकर रही। सही प्रकार ये जो ज्ञान मध्य भगवान देइचंदी ये मध्य गोटे गुरु शिष्य परंपरा क्रमे तांका ठारू श्रवण करी श्रवण परंपरा क्रमे श्रुते श्रौत परंपरा क्रमे ये मध्य आम पाखु आसी पहुँची यथार्थ तथा जानिया किछि ता भितरु पढ़ी शुणिकी आम कि बहीपत्र लिखिदेवा बा किछि जदि आम निजकू ज्ञानी बोली कही लोक मानक भितर पूजा प्रतिष्ठा पाइबापी सम्मान पाइबापी किछि करी ता भितर भगवान हो जावा करवा एमती समाज मध्य होउची एवं से गुड़िक आम देखुचे किंतु यथार्थता जानियापी हेले से गुरु परंपरा माध्यम रे आसी तांकर सेवा करी तांकठू श्रवण करी संपूर्ण विश्वासर सहित ये गुड़िक तांकठारू प्राप्ति करा जाए। ताकू कौन सी बुद्धि द्वारा चतुर द्वारा कौन सी संसार कार्य किछि जगतर कौन सी जड़ कार्य किछि करि पारंती कपट करि परिवे कौन सी बुद्धि उपाय द्वारा करि परिवे एमती किछि करि परिवे किंतु ये वस्तु ये कृपा पात्र जड़े जनक ठारू कृपा द्वारा ग्रहण करियोसी ता छड़ा उपाय नहीं। भगवत गीतारे कहले तदा विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनः तत्वदर्शिनः। तत्वदर्शी ज्ञानी मानकर यथा योग्य प्रणिपात परिप्रश्न सेवा द्वारा ही ताकू ग्रहण करि। अस्तु आमे जो कथा आलोचना करी आसुथिले सी परंपरा क्रमे ही आम मैंने श्रवण करी आसुथिले जोटी जो प्रश्नटी पचारे वसुदेव नारद को नारद यही कथा नवजोगेन्द्र निमि महाराजंकर उपाख्यान क्रमे से प्रश्न भागवत धर्म विषय कहले ये 55 श्लोक आम क्रमश 2-3 दिन है आलोचना करी आसुचे। शेष श्लोक कहले जो लक्षण भितर कहले विसृजति हृदय न जस्य साक्षात् हरि अवसाभिहितोऽपि अघौगनाशः प्रणय रसनया धुतांगी पद्म स भवति भागवत प्रधान उक्तः। गतकाली विषय आलोचना करथिले प्रणय रसनया 2-3 दिन है आलोचना करछे। भागवत गोटे आलोचना ग्रंथ आलोचना कौन ना से समस्त सार जिनस सब लिखा अछि। वेदर सार वेदांतर सार महाभारतर सार ये समस्त ताकू विपुल भाव रे वर्णना करा जाइछि।
तार महात्म्य अच्छी अर्थोयं ब्रह्मसूत्राणां भारतार्थ विनिर्णय गायत्री भाष्य रूपोयं वेदार्थ परिबृंहितः सर्ववेद इतिहासानां सार सार समुद्धृतं तत्कथामृत तृप्तस्य नान्यत सातरति कश्चन। इति सूत्रोयं अर्थोयं ब्रह्मसूत्र ब्रह्मसूत्र वेदांतर अर्थ को ये भाष्य आकार वर्णना कर भारतार्थ महाभारत महान ग्रंथ तार मध्य अर्थ मध्य आ भितर अच्छी भारतार्थ विनिर्णय गायत्री भाष्य रूपयम गायत्रींकर भाष्य ये वेदार्थ परिबृंहित वेदर जो समस्त मंत्र अच्छी ऋचा अच्छी ऋग्वेद यजुर्वेद साम इत्यादि तार अर्थ को बृहत् आकार वर्णना करा तो ये जो भाव शुणव वेदर वाक्य शुणिले शुणिपर वेदांतर वाक्य शुणिले शुणिपर महाभारतर अर्थ वाक्य शुणिपर गायत्रींकर भाष्य रूप भी श्रवण कर सर्ववेद इतिहासानां सार सार समुद्धृत वेद एवं इतिहास रामायण महाभारत को इतिहास कह जाए ताकू मध्य काव्य बोली कह जाए सार जिनस तांकर आनी ताकू कंपोज कले लिखिले से जो कथा रूपक रस अच्छी चरित्र कथा अच्छी विशुद्ध निर्मल चरित्र कथा अच्छी भगवान कर नाम रूप गुण लीला प्रत्येक शब्दरे प्रत्येक पदरे प्रत्येक अक्षरे परिस्फुट भाव से ध्वनि स्वरूप से विराजमान करछन्ति से विषय रे भागवत रे कहले श्रीमद्भागवतं पुराणममलं तद वैष्णवानां धनम जत्र ज्ञान वैराग्य भक्ति सहितं नैष्कर्म्यम आविष्कृतं तत्सुन्ननो प्रपठनो विचारण परो भक्त्या विमुच्य नरः। जत्र ज्ञान विराग भक्ति सहितं नैष्कर्म्यम आविष्कृतं भक्ति सहित ज्ञान एवं वैराग्य संसार भितरु माया बोली समस्ते जानती किंतु से भितरु आसक्ति को माने छाड़ुचंदी को माने विगत राग राग माने आसक्ति जो माने छाड़ुचंदी से मानकु वैराग्य कहा जाए। ज्ञान जार सत्य कौन असत्य कौन ताकू जे जानती ताकू ज्ञान वैराग्य भक्ति सहित ईश्वरंकर भक्ति मूलक ज्ञान एवं तांकर मूलक वैराग्य ता सहित नैष्कर्म्य निष्काम भाव रे केमती करिपरियो ये जगत रे समस्ते किछि करिया पूर्व आग तांकर कामना थाउछि कामना नथिले कि किछि करंती किंतु जो माने कामना को छाड़ी करिवे कर्म प्रकृत कर्म करिया पई ये संसार भितरे कामना छाड़ी कले ही से माने कर्म बंधन रे पड़े वो आनंद भी पाइबे। कामना जो तो दुख पाती आशा ही परम दुखम नैरासंग परम सुखम आशा ही तार कारण होची दुखर कारण कामना ही तार दुखर कारण। कामना विषय आम गोटे दिन आलोचना करथिले निष्काम प्राप्त हम इथिरु सबकि कामना न थाई कर कामना करिया कौन दरकार कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन कर्म करने तुम अधिकार अच्छी कर्मर फल को पाइबापी तुम अधिकार नहीं। कामनाटी करिया आसक्ति हेबा सेठी आम हाथ से नहीं कर्म करिया किंतु आम हाथ में अच्छी से भगवान गीतारे कहले कर्म करने तुम अधिकार अच्छे तुम कर्म न कले रही पारिबनी कर्म करने कर्म कले तुम्हें तुम शरीर यात्रा हे ये जो हाथ गोड़ आंगुठी एवं ता भितर जो रही आखि नाक कान पाटी कथबार्ता कहवा एवं जंत्र रही सब खाद्य जंत्र रही खाइबा पीवा शोइबा
ଏବଂ ମଳମୂତ୍ର ବିସର୍ଜନ କରିବା ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ତ କର୍ମ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଗୁଡ଼ା ସବୁ କର୍ମ ଚାଲିଛି ତାଙ୍କ ଭିତରେ। ଏଥିପାଇଁ ଏଗୁଡ଼ିକୁ କର୍ମ କଲେ ଏକା ତୁମର ଶରୀର ଠିକ୍ ରହିବ, ଦେହଯାତ୍ରାଟା ଠିକ୍ ରହିବ। ଶରୀର ଯାତ୍ରା ପିଚ ତେନ ପ୍ରସିଦ୍ଧେତ କର୍ମଣ ବୋଲି କହିଲେ ଭାଗବତରେ ଭଗବତ ଗୀତାରେ, ବୁଝିଲ। ଆଖିରେ ଦେଖିବ, ଆଖିଟା ମୁଁ ନ ଦେଖିକିରି ମୁଁ ବନ୍ଦ କରିକିରି ରଖିବି ବୋଲି କହିବ, ମୁଁ ଦେଖିବିନି କାହାକୁ ବୋଲି, କିଛି ଦିନ ପରେ ଯଦି ସେ ରହିଯିବ ଆଧାର ଅନ୍ଧ ହୋଇଯିବ। ପାଟିରେ ଯଦି କଥା ନ କହିକିରି ପାଟିଟାକୁ ବନ୍ଦ କରିକିରି କିଛି ଦିନ ଯଦି ରଖିବ, ଜଣେ 12 ବର୍ଷ ମୌନ ବ୍ରତ କଲା ଆଉ ତାପରେ କଥା କହିପାରିଲାନି, ଆଉ ଏସବୁ ବନ୍ଦ ହୋଇଗଲା। ଜିହ୍ୱା ଫିଆ ଯେଉଁ ଅଛି ସବୁ ଲାଗିଯିବ, ସେଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ଯେଉଁ ନର୍ଭ ସିଷ୍ଟମ୍ ଅଛି ତା ଭିତରେ ଯେଉଁ ରକ୍ତ ଏବଂ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ଆସୁଛି ତା ଭିତରେ ଯେଉଁ ରସ ଅଛି ସେଗୁଡ଼ା ସବୁ ବଢ଼ିଯିବ, ସେଇଠି ଲାଗିଯିବ ସବୁ। ଗୋଡ଼ଟାରେ ଯଦି ବସିକି ରହିବ, କାମ କରିବନି କିଛି, ସେ ଯାହା ସବୁ ମାଂସ ପେଶୀ ସେ ଯେଉଁ ନର୍ଭ ସିଷ୍ଟମ୍ ଅଛି ଲାଗିଯିବ ନା ନାହିଁ, ଆଉ ଚାଲିପାରିବନି, ବୁଝିଲ। ଇଏ ଯାହା କରିବ, ଶରୀରଟାକୁ ଏମିତି ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି ଗୋଟେ ଚଳନ୍ତି ଯନ୍ତ୍ର, ଅଟୋମେଟିକ୍ ଭେହିକଲ୍ ଭଳିଆ। ଭଗବାନ କହିଲେ ଈଶ୍ୱର ସର୍ବଭୂତାନାଂ ହୃଦୟେଷୁ ଅର୍ଜୁନ ତିଷ୍ଠତି ଭ୍ରାମୟନ ସର୍ବଭୂତାଣି ଯନ୍ତ୍ରାରୁଣାନି। ସମସ୍ତେ ଭ୍ରମଣ କରୁଛନ୍ତି, ଏ ଶରୀରଟା ଗୋଟେ ଭ୍ରାମ୍ୟମାଣ ଯନ୍ତ୍ର, ତାକୁ କଲେ ଏକା ସିଏ ଠିକ୍ ରହିବ। ଶରୀରଟା ମଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଠିକ୍ ରହିପାରିବ, ନହେଲେ ରୋଗୀ ହେଇଯିବ, ବାତ ହେଇଯିବ, ଅମୁକ ହେଇଯିବ, ସମୁକ ହେଇଯିବ, ପାରାଲିସିସ୍ ହେଇଯିବ, ଇନଭ୍ୟାଲିଡ୍ ହେଇଯିବ, ବଥା ହେବ ସବୁ। ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି ସୁଖ କେଉଁଟା, ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଲୋକମାନେ ଭାବୁଛନ୍ତି ବସିକି ତ ଖାଇଲା ପିଲା ତାର ସୁଖ ନାହିଁ, ବସିକିରି ଖାଇଲା ପିଲା ତାର କିଛି କାମ କରିବାକୁ ଦରକାର ନାହିଁ, ସେ ବସିକିରି ଖାଇଲା ପିଲା ଶୋଇଲା ବେଳେ ସେଇଟା ସୁଖ ବୋଲି ଭାବୁଛନ୍ତି, ସେଇଟା ଠିକ୍ ନାହିଁ। ଶରୀରଟା କର୍ମ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଗୁଡ଼ାକ କର୍ମ କଲେ ଏକା ସେଇଟାକ ସୁଖୀ ହେବେ, ସୁଖ ପାଇବ ତାଙ୍କର, ଠିକ୍ ହେବ। ମଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶରୀରଟା ଠିକ୍ ଚାଲିବ, ଆୟୁଷଟା ବଢ଼ିକିରି ଯିବ, ଦୀର୍ଘ ହେବ, ଠିକ୍ କରିପାରିବ। ତାକୁ ବୁଝିପାରନ୍ତିନି, ଜାଣିପାରନ୍ତି। ତ କାମନାକୁ ଛାଡ଼ିକିରି କର୍ମ କରିବ ବୋଲି କହିଲେ। କର୍ମ କର, ଗୋଟିଏ ଆମ୍ବ ଗଛଟେ ଆଣିକି ଲଗେଇବ ବାଡ଼ିରେ, କି ଗୋଟେ ଗଛଟେ ଲଗେଇଲ, ତାକୁ ଲଗେଇବ, ଲଗେଇ ତାକୁ ପାଣି ଦେବ, ତାକୁ ଖତ ଦେବ, ଏମିତି ଦେଇକି ତାକୁ ଦେଲେ ସିଏ ବଢ଼ିବ, ତା ମନକୁ ଫଳ ତା ମନକୁ ଆସିବ ନା। ବର୍ଷେ କି 2 ବର୍ଷରେ କି ଆସିବ, କେତେବେଳେ ଆସିବ। ଆଉ ଲଗେଇଦେଲେ, ଲଗେଇଦି ତା ପରଦିନ ଯାଇ ଦେଖିବ ଆମ୍ବ ଗଛ ଆସିଥିଲା ନା ନାହିଁ, କେତେବେଳେ ଆମ୍ବ ଆସିବ, ଆମ୍ବଟା ଖଟା ହେବ ନା ମିଠା ହେବ, ବଡ଼ ହେବ ନା ଛୋଟ ହେବ, ଏମିତି ଯଦି ମନରେ ଭାବୁଥିବ, ସକାଳୁ ଯାଇକିରି ଆମ୍ବ ଗଛଟାକୁ ଦେଖୁଥିବ, ତାହେଲେ କ'ଣ ହେବ? ତୁମର କର୍ମ କରିବାର ଅଛି, ତୁମେ କର୍ମ କର, ତାକୁ ଗଛ ପାଣି ଦେଇକିରି ରକ୍ଷା କରିକି ରକ୍ଷା କର। ଫଳ ତୁମ ହାତରେ ନାହିଁ, ଫଳ ଆସିବ ସମୟ ଅନୁକ୍ରମେ ଆସିବ। କାଳ ଅଛନ୍ତି, ପ୍ରକୃତି ଅଛି, ସମସ୍ତେ ତା ଭିତରେ ସେଗୁଡ଼ିକ ଅଛି। ଲୋକମାନେ କିନ୍ତୁ ଜାଣିପାରନ୍ତିନି, ସେ କର୍ମ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଆଗ କାମନା କରିଦିଅନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ୟାକୁ ଶୁଣିଲେ ଭାଗବତକୁ ନୈଷ୍କର୍ମ ପାଇପାରିବେ, କେମିତି କରିବାର ଟେକ୍ନିକ୍, ସେଇଥିପାଇଁ ଟେନସନ୍ ହୁଅନ୍ତି। ସକାଳୁ ଯାଇ ଦେଖୁଥିବ ଆମ୍ବ ଗଛଟାକୁ, କେବେ ଆମ୍ବଟା ଆସିବ, କାହିଁ ଏତେ ଦିନ ହେଲାଣି ଆଇଲାନି ତ, କାହିଁକି ଏଇଟା ଖଟା ହେବ ନା ମିଠା ହେବ, ବସିକି ଆଲୋଚନା କରି ବହୁତ ହେଲେ କ'ଣ ଟେନସନ୍ ହେବ ନା ନାହିଁ? ସେଟା ତୁମର ଡ୍ୟୁଟି କରିବା କଥା, ତୁମେ କର୍ମ ନେବା ଅଧିକାର, କର୍ମ କରିବା କଥା, ତୁମେ ଫଳକୁ ଆଶା କରନ। ଫଳ କ'ଣ ହେବ ନା ତା ମନକୁ ଆସିବ, ସେ ତୁମ ହାତରେ ନାହିଁ, କର୍ମର ତୁମ ହାତରେ ନାହିଁ। ଆଉ କର୍ମ ବିଷୟରେ ଅଲଗା ଆଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି। ପଞ୍ଚୈତେ ତସ୍ୟ ହେତୁ, 5ଟା କାରଣ ଅଛି ତାର। ଅଧିଷ୍ଠାନମ୍ ତଥା କର୍ତ୍ତା କरणं ଚ ପୃଥକ ବିଧମ୍ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଚ ବିବିଧ ଚେଷ୍ଟା ଦୈବ ଚୈବାତ୍ର ପଞ୍ଚମମ୍ ନ୍ୟାୟଂ ବା ବିପରୀତାଂ ବା ଯତ କାର୍ଯ୍ୟ କ୍ରିୟତେ ନରଃ। ନ୍ୟାୟ କରନ୍ତୁ, ଅନ୍ୟାୟ କରନ୍ତୁ, ଯାହା କିଛି ପଞ୍ଚ ସେ ତସ୍ୟ ହେତବ, ଏ 5ଟି ତାର କାରଣ ହେଉଛନ୍ତି। ଦେବତାମାନେ ରହିଛନ୍ତି, ପ୍ରକୃତି ରହିଛି, ଆମର ଇନ୍ଦ୍ରିୟମାନେ ଯାହାଦ୍ୱାରା କରୁଛେ ସିଏ ରହିଛନ୍ତି। ଅଧିଷ୍ଠାନମ୍, ଭଗବାନ ରହିଛନ୍ତି, ତା ଭିତରେ ତାର ଜୀବନ ଅଛି, ଆତ୍ମା ଥିବାରୁ କରିପାରୁଛି। ଯିଏ କରୁଛି ସେ କର୍ତ୍ତା, କର୍ତ୍ତା କର୍ମ କ୍ରିୟା, ଏମିତି ସବୁ ଯେଉଁ 5ଟି ତାର କାରଣ ଅଛି।
ସେଥିପାଇଁ ଏଗୁଡ଼ିକ ସବୁ କର୍ମ ଭିତରେ ସମସ୍ତ ଲେଖାଯାଇଛି। ଆମେ ସେ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବାକୁ ଯିବାନି, କିନ୍ତୁ ବିଚାରଣ ପର ବୋଲି କହିଲେ ନୈଷ୍କର୍ମମ୍ ଆବିଷ୍କୃତମ୍ ତତ୍ ଶୃଣ୍ୱନୁ ପ୍ରପଠନୁ ବିଚାରଣ ପର। ଶୁଣିବ, ଭଲ ଭାବରେ ପଢ଼ିବ, ଭଲ ଶୁଣିବ, ସୁପଠନ କେମିତି ପଢ଼ି ଦେଇକିରି ପଳେଇବି ବୋଲିକିରି ଅସ୍ଥିର ଚିତ୍ତରେ ପଢ଼ିଲେ ହେବନି, କି ଢୁଙ୍କୁରେଇ ଢୁଙ୍କୁରେଇ ପଢ଼ିଲେ ହେବନି, ଢୁଙ୍କୁରେଇ ଢୁଙ୍କୁରେଇ ଶୁଣିଲେ ହେବନି। ସୁପଠନ ବୋଲି କହିଲେ ଉତ୍ତମ ଭାବରେ ପଢ଼ିବ, ବୁଝିକିରି ପଢ଼ିବ। କେମିତି କାମ ପଢ଼ିଦେଲେ ସେଇଟା କେମିତି ହେଇଯିବ। ଭାଗବତ 7 ଦିନ କେମିତି ପଢ଼ିବାର ଅଛି, ପଢ଼ିଦେବି ବୋଲି ପଢ଼ିଦେବ, ତାହିଁରେ କ'ଣ ଲେଖା ହେଇଛି ବୁଝିବନି। ବୁଝିବ କ'ଣ ନା କେତେ ଟଙ୍କା ମିଳିବ କି ଦକ୍ଷିଣା ମିଳିବ ସେଇଟାକୁ ବୁଝୁଥିବ। ସିଆଡ଼େ ଭାଗବତ କ'ଣ ହେଉଛି ସେଇଟା ପଢ଼ା ହେଉଛି, ତା ଭିତରୁ ନଥିବ। ତା'ର ଫଳଟା ହେଉଛି କେତେ ଦକ୍ଷିଣାଟା ମିଳିବ, ଫଳ ହେଉଛି ସେଇଟା। ସେ ବୁଝିବ କ'ଣ ତା ଭିତରୁ। ସେଥିପାଇଁ ସ୍ଥିର ଚିତ୍ତରେ ତାକୁ ସୁପଠନ ବୋଲି କହିଲେ। ତତ୍ ଶୃଣ୍ୱନୁ ସୁପଠନ, ଆହୁରି ପ୍ରପଠନ ବୋଲି ଲେଖିଛନ୍ତି। ସୁପଠନ ଭକ୍ତ୍ୟା ବିମୁଚ୍ୟେ ନରଃ, ବିଚାରଣ ପରୋ, ତାକୁ ବିଚାର କରିବ। କେମିତି ଭଗବାନଙ୍କର ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି, ସଂସାର ମାୟା କି ପ୍ରକାର ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି, ଆମେ କେମିତି ସବୁ ଜନ୍ମ ହୋଇଛେ, ଆମେ କେମିତି ଆମର ସବୁ ସଂସାର ଭିତରେ ଆତ୍ମା କି ପ୍ରକାର ଶରୀର ଭିତରେ ରହିକି ଏ ବନ୍ଧନ ଭିତରେ ପଡ଼ିକି ରହିଛି, କେମିତି ଭଗବାନ ଲୀଳା କରୁଛନ୍ତି, ସବୁ ତା ଭିତରେ ଅଛି। ତାକୁ ବିଚାର କଲେ ହେବ ନା। ଯଦି ବିଚାର କରିବ ଭକ୍ତି ଆବିମୁଚ୍ୟେ ନରଃ, ତା'ର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଭକ୍ତି ପ୍ରାପ୍ତ କରିପାରିବ। ଭକ୍ତି ପ୍ରାପ୍ତ କରିପାରିବ, ଏ ଉତ୍ତମ ଭକ୍ତି ପ୍ରାପ୍ତ କରିପାରିବ। ସେଥିପାଇଁ ବିଚାର କରୁଛେ। ଆମେ ଖାଲି ପଢ଼ି ପଢ଼ି ପଳଉନେ, ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଶବ୍ଦକୁ ଆମେ ବିଚାର କରୁଛେ। ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଯାହା ଲେଖାଯାଇଛି, ବିଚାର କାହାକୁ କରାଯାଏ ନା ପୂର୍ବ, ପର ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନକୁ ନେଇ। ପୂର୍ବରେ କ'ଣ କୁହାଯାଇଛି, ପରେ କ'ଣ କୁହାଯାଇଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ କି ପ୍ରକାର ଆମେ ଅଛେ, ଏବଂ ସାକ୍ଷ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଏ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନେଇ ବିଚାର କରାଯାଏ। ଏବଂ ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆମେ କି ପ୍ରକାର ନିଜ ଜୀବନ ଭିତରେ ତାକୁ ଆଚରଣ କରିପାରିବା ଏବଂ ତା'ର ଲାଭକୁ ପ୍ରାପ୍ତ କରିପାରିବା, ଆମର ଲକ୍ଷ୍ୟ ସିଦ୍ଧି କରିପାରିବା। ବିଚାରଣ କଲେ ହିଁ ତାକୁ ଆସିବ। ନହେଲେ ତ ଭାଗବତ ଲେଖା ହେଇଛି 5000 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ, ଆଉ ଯେଉଁ କଥା ଲେଖା ହେଇଛି ସେଇଟା କେଉଁ ମନ୍ୱନ୍ତରରେ, କେଉଁ କଳ୍ପରେ, କେଉଁ ଯୁଗରେ ସେ କଥା ସବୁ ଲେଖା ହେଇଛି, କେତେ ଜନ୍ମର କଥା ସବୁ କୁହାଯାଉଛି। ନାରଦ ଯେତେବେଳେ ଭାଗବତ କହୁଛନ୍ତି, ସିଏ ତାଙ୍କର 2-3 ଜନ୍ମର କଥା ସିଏ କହିଲେ। ପୂର୍ବରେ ଦାସୀ ପୁତ୍ର ଥିଲେ, ତା ପୂର୍ବରୁ ଉପବରହଣ ଗନ୍ଧର୍ବ ଥିଲେ। ଏମିତି ସବୁ ଜନ୍ମାନ୍ତର ବିଷୟ ସବୁ କଥା ଆଲୋଚନା ହେଇଛି। ଏଗୁଡ଼ିକ ଆମର ଆଧୁନିକ ସମାଜରେ ଯେଉଁ ଶିକ୍ଷା ବିଭାଗରେ ଆମେ ପଢ଼ୁଛେ, ଏ କଥା ସେମାନଙ୍କ କିଛି ପଢ଼ଉନାହାନ୍ତି ବା ସେ ବିଷୟରେ ସେମାନଙ୍କର ଜ୍ଞାନ ନାହିଁ। ପୂର୍ବଜନ୍ମ, ପରଜନ୍ମ, ଜନ୍ମ ମରଣ ଇତ୍ୟାଦି ଭିତରେ କିଛି ନାହିଁ। ତା ଭିତରେ ଆମେ ତ ପ୍ରଥମରେ ଆଜ୍ଞା ପଢ଼ିଲା ବେଳେ ତାଙ୍କୁ ପଢ଼ଉଛନ୍ତି, ଆମେ ତ ଭାଗ୍ୟବାନ ପିଲାରେ, ଆମ ପରି ଆଉ କିଏ ଥିଲା ରେ ବୁଝୁଛନ୍ତି, ବୁଝିଲା। ଏମିତି ପାଠ ପଢ଼ଉଛନ୍ତି ଯେ ଆମେ ତ ଭାଗ୍ୟବାନ ପିଲାରେ, ଆମ ପରି ଆଉ କିଏ ଥିଲା ରେ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। ହେଲେ ତା ବାପା ମା' ମଧ୍ୟ ଆଉ ଭାଗ୍ୟବାନ ନଥିଲେ, ତା'ର ବାପା ମା' କିଏ ଭାଗ୍ୟବାନ ନଥିଲେ। ଆଙ୍କେ ତ ସବୁ ଏଇ ତ ନିଜକୁ ସେମାନେ ଅଭିମାନଟି କରିଦେଲେ ପ୍ରଥମରୁ। ଆଉ କ୍ଲାସ୍ 2ୟ ନା 3ୟରେ ପଢ଼ଉଥିଲେ, ଆଉ ଆମେ ପଢ଼ିଲା ବେଳକୁ ପଢ଼ଉଥିଲେ, ଏବେ ପଢ଼ଉଛନ୍ତି ନା ନାହିଁ କେଜାଣି, ବୁଝିଲେ। ଏଗୁଡ଼ିକ ସବୁ ଆମର ଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ସମସ୍ତ ଜ୍ଞାନ କିଛି ଦେଉନାହାନ୍ତି, ଜନ୍ମାନ୍ତର ବିଷୟ କିଛି ନାହିଁ ତା ଭିତରେ। ବୃତ୍ତି କରି ବିଦ୍ୟା, କମର୍ସିଆଲ ଏଜୁକେସନ୍, ଯେଉଁ ଇନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନାଲ ଏଜୁକେସନ୍, ତୁମେ ଯାହାଟାକୁ ପଢ଼ିବ ସେଇ ବିଷୟରେ କାମ କରିବ, ତୁମକୁ କିଛି ପଇସା ଦିଆଯିବ, ତୁମେ ସେ କରିବ। କି ଜୀବନର ଲକ୍ଷ୍ୟ କ'ଣ ଏବଂ ଜନ୍ମ କାହିଁକି ହେଇଛି, ମରଣ କାହିଁକି ହେଇଛି, ଏ ବିଷୟରେ କ'ଣ ପଢ଼ଉଛନ୍ତି? କିଛି ପଢ଼ୁନାହାନ୍ତି, ସେ ବିଷୟରେ କିଛି ଜ୍ଞାନ ପଢ଼ିକି ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସତ୍ୟ ତ ସବୁବେଳେ ସତ୍ୟ। ଯେତେବେଳେ ସଂସାରରେ ତାଙ୍କର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଆସୁଛି, ସଂସାରର ସମସ୍ୟା ଭିତରେ ଯାଉଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ଖୋଜିବେ ତା ଭିତରୁ କ'ଣ କେମିତି ସାଗୁ ତା ଭିତରୁ ସଲ୍ଭ କରିବେ, ସମସ୍ୟା କରିବେ। ସେତେବେଳେ ଭାଗବତ ଆସିଲେ ଏକା ସମସ୍ୟା ହେବ, ନହେଲେ ଆଉ ସମସ୍ୟା ନାହିଁ।
तांको पय कौनसी समस्या नहीं। ये समस्या विषय आलोचना कराई यार तो प्रथम बड़ समस्या आम ये प्रश्नर उत्तर रे आग भय जी कि मृत्यु सी है तो बड़ समस्या समस्त से विषय तो प्रथम रु आलोचना है। अतः आम आलोचना करुचे गतकाली प्रसंग क्रमे परदिन मध्य ये जो कहली भगवान जो माने शुद्ध आत्मा विशुद्ध आत्मा हृदयटी तांकर निर्मल कौन सी कूट कपटता कौन सी तांको मन भितर जड़ भौतिक आकांक्षा कौन सी दुर्बलता काम क्रोध लोभ भय इत्यादि एमती एगुड़िक जार न थाए एवं हृदय मन पवित्र थाए एवं भगवान नाम डाकु थाए भगवान कथा शुणु थाए भक्ति करू थाए जो प्रकार पूजा करंतु अर्चना करंतु कि जहाँ किछि करंतु भगवान पय करंतु सेइथिरे भगवान नाम जेते बेले से माने डाकती कीर्तन करती भगवान जय ध्वनि दियंती किंबा भगवान को पत्र पुष्प फल फूल भोग भोग कर ठाकुर विग्रह करिकी विग्रह रूप में पूजा भी कर निजर श्रद्धा स्नेह इत्यादि अर्पण कर भगवान से प्रकार पवित्र आत्मा जार अंतस्करण पूर्ण भाव से प्रकार निर्मल अच्छे एवं भगवान को प्रीतिर सहित प्रणय कथा आम आलोचना करते प्रणय रसनया प्रणय प्रीति तार प्रियतम भावरे प्रिय भावरे श्रद्धार सहित संपूर्ण विश्वासर सहित भगवान को से दिए भगवान को से दौ भगवान मध्य खाऊचन भगवान गीतारे कहले पत्रं पुष्पं फलं तोयं जो मे भक्त्या प्रदच्छति तदहं भक्ति उपहृतम अस्नामि प्रदत्तात्मनः पत्र ढेउ फूल ढेउ फल ढेउ पानी मध्य हो तोयम बोली कहले पानी मध्य हो किछि नथिले मध्य पानी हो मध्य से जदि भक्त्या भक्ति से जदि मते अर्पण करे मु ताकू खाए अस्नामी बोली कहूँ खाए बोली कहले भगवान ग्रहण कर चेतन इंद्रिय द्वारा ग्रहण करते भगवान चेतन इंद्रिय द्वारा ग्रहण कर आत्मारे सबू इंद्रिय अच्छे खाइबा शोइबा देखिबा सब अच्छे मनरे मध्य अच्छे पूर्वे आलोचना करिछे आमे मनरथ स्वप्न रे जिमदी आमे सब खाऊचे पीऊचे देखुचे शुणुचे करुचे आखि नहीं कान नहीं पाटी नहीं किछि नहीं सब जगह केमदी होउची ना मन भितर देखिबार शुणिबा खाइबा सब इंद्रिय शक्ति सब रही ता भितर आखि नथिले मध्य देखिबे कान नथिले मध्य शुणी पारिबो आउ पाटी नथिले मध्य खाई पारिबो नाक नथिले मध्य आघ्राण करि पारिबो गोड़ नथिले मध्य चली पारिबो भगवत गीता रे भगवान कहते अपाद पाणी सर्वतः पाणीपादम ततो सर्वतो आखि शिरोमुखम सर्वतः श्रुतिमल्लोके सर्वमावृत्य तिष्ठति सर्वेन्द्रिय गुणाभासम सर्वेन्द्रिय विवर्जितम असक्तं गुण सर्वभुक्त गुणभोक्तृच भगवत गीता भी कहते नथिले भी गोड़ चली पारे हाथ नथिले भी नहीं पारे समस्त किछु से प्रकार सूक्ष्म शक्ति सब रही आत्मार भी रही अतः एगुड़ी सब आमर अनुभव विषय एवं जुक्तियुक्त भावे ग्रहण विषय शास्त्र प्रमाण अच्छी भगवान मध्य से प्रकार लीला कर जगन्नाथ को नड़िया टे बढ़ेले जगन्नाथ हाथ बाहरी आसी नहीं
दासिया बाउरी कथा आमर पुरी रे जगन्नाथंकर कथा प्रसिद्धि अच्छी अन्यान्य समस्त लीला कथा विग्रह मानकर मध्य अच्छी आलालनाथ सेठी ठाकुरंकर विग्रह अछंती पूजा करछंती सेठिकार किंवदंती अच्छी पूजारी जणे जे थिले सेवक तांकर से सेवा करुले तांकर गोटे छोट पुओटे थाए तार 5-6 वर्ष बयस हम तांकर बापा पलैले अन्य जगह को पुओ को टे कहीदे तू टे भोग करदे ठाकुर से जमी आणुंट थाली तांकर माँ रांधुले आणिक देले भोग करदे से कहते भोग करदे भगवान खाऊँ बोली मन में ध्यान करू ध्यान करी आसी कबाड़ बंद करदे मन मन में मंत्र जप करू हाँ एमती कहीदी सी गला पिलाମାନଙ୍କର तो हृदयटा निर्मल थाए से कपट माया ये सब चिंता कामना फामना ये विशेष किसी न थाए चपल निर्मल हृदय थाए से बेसी जानिलेगा बेसी कपटता तांकर बेसी बुद्धि पल्यूशन हुए सी से कौन कला जमी सी तांकर बापा देते आणिक देदेला भगवान पाखे रखीदेला रखीदे आसिक कबाड़ बंद करी जप कला जप कर देखला तातरू ताली बाड़े जाकि आउ थे खोलला खोलिकी देखला बेलू अन्न तो थुआई सेमती भोग सब थुआई सब कहीं खाई ना कहला कहीं किसी तो खाइलनि तमें मोर बापा तो कहते आ तमें तो भोग कर तमें तो सब भोग खाऊ बोली कहीं तमें तो किसी खाइलनि मो बापा आसिले मत गाड़ी करेंगे मु तो किसी खराब करनी ख ख ख तमें मु आउ थे कबाड़ बंद कर दूसरी कहले आउ थे कबाड़ बंद करगला आउ थे आज कहला देख खाई ना सीटू मन मन कहला ना कहीं खाऊन बोली सीटू कांदिला कांदी आउ थे कबाड़ बंद कहला बेलू देखला बेलू भगवान खाईदे बुझे सब जी खाई जिनस आउ कि ना खाईदे तार मन आनंद होगा सब धरी पलैला माँ पचार लेखिरे कड़ाला भोग कड़ाला सब थाली कौन खाली धरिकी आस ना ठाकुर खाइले भोग दिहला खाइले खाई तुम से खाई तू कौन करू ठाकुर खाऊँ बोली कौन बोली सी माँ कहला कौन खाई पिला लोग कौन करूँ भाविल बुझे ता परदिन जो बापा तांकर आसिला यहाँ कहले बापा कहले ठाकुर खाऊले कहले हाँ खाइले तांकर तो विश्वास अच्छी भगवान कौन कर तो शास्त्र विधि नियम टाक पालन करिया कथा मंत्र पकईदा कथा आनी देवा कथा पकईदा कथा करदा कथा से करिया कथा करमती आउ से प्रकार भावना आशीर्वाद अच्छी भगवान ग्रहण करिए भगवान शास्त्र वर्णना अच्छी तांकर दृष्टि से ग्रहण करते दृष्टि ग्रहण करते आउ ब्राह्मण मानकर वैष्णव मानकर मुखरे सी खाती तांकर दृष्टि से ग्रहण करती एवं भक्त मानकर साधुना हृदयस्तु हम साधव हृदय मह्यम मदन्यते न जानती नाहं तेभ्यो मनागपि तस्मै देयं ततो ग्राह्यं बोली कही से मुखे से खाते जमी देवता मान अग्निकर मुखरे खाऊँ आमे जमी आमर आखि कान नाक पाटी जिते गुड़ा अच्छी सब गुड़ाक पेट द्वारा खाऊँ आमे पेटू खाए पार्टी देले से पेटू जाऊँ पेटू सब जगह दूसरी सब जगह जाऊँ जठरा अग्नि रही से अग्नि से पचौंती सार कर सब आखि की नाक को कान को पाटी गोड़ हाथ को पठाऊँ ए सिस्टम तैयारी से प्रकार पिलाटी से कहला हाँ खाइले खाइले अच्छे कि खाइले देखो चाहती तापर धरले आसिले बापा भी आई सांगे आसिक जा देखिले भोग राग देला देखिए सी जप कला बोले आउ थे खोलला बेलू खाई ना सेठू जा भर कि कांदिला कहला तुम न खाइले मो बापा आज मत बाड़े कहले तू खाई दीचु बोली कहे कौन करेंगे तुम खायार अच्छी बोली कहले
କହିଦେଇକି ସୁର ଆଉ ଥରେ ଆସିକି ଖୋଲିଲା, ବୁଝିଲେ, ଖୋଲିକି ଦେଖିଲେ ତାଙ୍କ ବାପାଙ୍କର ସନ୍ଦେହ ତ ଅଛି, ତ ଭଗବାନ ଆସି ଖାଇଲେ। ସେ ଖାଉଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ପାୟସ ଖାଉଛନ୍ତି, ଯେଉଁଠି ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କର ବିଗ୍ରହରେ ଚିହ୍ନ ଅଛି, ଫୋଟକା ଚିହ୍ନ ଅଛି, ସେ ଜାଗା ସବୁ ଗରମ ଥିଲା ବେଶୀ। ତ ତା ଖାଉଛନ୍ତି, ସେ ଯେମିତି ତାଙ୍କର ବାପା କବାଟଟାକୁ ଖୋଲିଦେଲେ, ସେ ବିଗ୍ରହ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଯାଇକି ଆଉ ଥରେ ଠିଆ ହେଇପଡ଼ିଲେ। ଏବେ ଚିହ୍ନ ଅଛି, ସେ ଯାହା ପଡ଼ିଥିଲା ତାଙ୍କର ଶରୀରରେ ଏବେ ଚିହ୍ନ ଅଛି, ଦର୍ଶନ ଦେଉଛନ୍ତି। ବାବା ସେଠୁ କାନ୍ଦିଲେ, କହିଲେ ମୁଁ ଅପରାଧ କଲି। ନିର୍ମଳ ହୃଦୟରେ, ଚପଳ ହୃଦୟରେ କହିଲେ ଭଗବାନ ଡାକିବେ, ନହେଲେ ସେ ପିଲାଟି କାନ୍ଦୁଛି, ସେଇଟା ଆଉ କରିବେ କ'ଣ ଭଗବାନ। ସେମିତି ଭଗବାନଙ୍କର ସମସ୍ତ ସେ ପ୍ରକାର ଅଛି। ଚିନ୍ମୟ ଶରୀରରେ, ଚିନ୍ମୟ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଦ୍ୱାରା ଭଗବାନ ସବୁକିଛି ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ପାଖରେ ନଥିଲେ ଆମ ପାଖରେ ଆସନ୍ତା କୁଆଡ଼ୁ? ସବୁଗୁଡ଼ିକ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଭିନ୍ନ ଭାବରେ ଅଛି, ଭିନ୍ନ ଶକ୍ତିରେ ଅଛି। ଚିଦାନନ୍ଦମୟ ଶରୀର, ସଚିଦାନନ୍ଦମୟ ଶରୀର ତାଙ୍କର। ଆମର ଅସତ, ଅଚିତ ଏବଂ ନିରାନନ୍ଦମୟ, ଦୁଃଖମୟ ଶରୀର। ଆମର ଅପୋଜିଟ୍ ତାଙ୍କର ମାୟାରେ ତିଆରି। ଭଗବାନ ସବୁ ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି। ପ୍ରହ୍ଲାଦ, ଯେମିତି ପ୍ରହ୍ଲାଦଙ୍କର ଚରିତ୍ରରେ ଭଗବାନ ସ୍ତମ୍ଭ ଭିତରୁ ବାହାର କଲେ ତାଙ୍କର କଥାକୁ ସତ୍ୟ କରିକି, ପ୍ରହ୍ଲାଦଙ୍କର କଥାକୁ ସତ୍ୟ କରି, ଏଇ ଯେଉଁ ଭଗବାନଙ୍କ ପ୍ରତି ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ପ୍ରଣୟ ଅଛି, ପ୍ରୀତି ଅଛି, ବିଶ୍ୱାସରୁ ଶ୍ରଦ୍ଧା, ସ୍ନେହ, ମାନ, ପ୍ରଣୟ ଏସବୁ ଭାବ ସବୁ ଜାଗ୍ରତ ହେଉଛି। ସେ ପ୍ରୀତିର ରଜୁ, ରସନୟା, ପ୍ରୀତି ରୂପକ ରଜୁରେ ତାଙ୍କୁ ବାନ୍ଧିକି ରଖନ୍ତି। ଭକ୍ତମାନେ ତାଙ୍କୁ ବାନ୍ଧିକି ରଖନ୍ତି, ଭଗବାନ ମଧ୍ୟ ଛାଡ଼ିକି ଯାଆନ୍ତି। ସେ ପ୍ରକାର ହୃଦୟକୁ ମଧ୍ୟ ଭଗବାନ ଖୋଜନ୍ତି। ସେ ପ୍ରକାର ତାଙ୍କ ପାଖରୁ ଜନ୍ମ ବି ହେଉଛନ୍ତି। ସେ ପ୍ରକାର ମା, ସେ ପ୍ରକାର ବାପା ସେ ମଧ୍ୟ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପାଖରୁ ଜନ୍ମ ହେଉଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ପେଟରୁ ମଧ୍ୟ ସେ ପ୍ରକାର ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଜନ୍ମ କରାଉଛନ୍ତି। ସେ ପ୍ରକାର ଭକ୍ତମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି। ଏ ସମସ୍ତ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି। ଏଠି କହିଲେ ହୃଦୟଂ ବିସୃଜତି ହୃଦୟଂ ନ ଯସ୍ୟ ସାକ୍ଷାତ୍ ହରି। ସାକ୍ଷାତ ଭାବେ ହରି ହୃଦୟଂ ନ ବିସୃଜତି, ତା ହୃଦୟକୁ ସେ ବିଲକୁଲ ଛାଡ଼ିକିରି ଯାଆନ୍ତିନି। ଅବସାବିହତ ଅଘୌଘ ନାଶ, ଅବଶ୍ୟ ଅର୍ଥ ଅନ୍ୟମନସ୍କ ଭାବରେ ମଧ୍ୟ ଭଗବାନଙ୍କର ନାମ ଯଦି କିଏ ଡାକୁଛନ୍ତି, କରୁଛନ୍ତି, ଭଗବାନ ଅଘୌଘ ନାଶ, ତାର ଯେତେ ପାପ ଥାଏ ସବୁ ତାଙ୍କୁ ନଷ୍ଟ କରିଦିଅନ୍ତି ଏବଂ ହୃଦୟକୁ ପବିତ୍ର କରି ବାସ କରନ୍ତି। ଏବଂ ପ୍ରଣୟ ରସନୟା ଧୃତାଙ୍ଗୀ ପଦ୍ମ, ତାଙ୍କର ପ୍ରୀତି ରୂପକ ରଜୁରେ ତାଙ୍କୁ ବାନ୍ଧିରେ। ଗତକାଲି ଆମେ ବିଲ୍ୱମଙ୍ଗଳଙ୍କର ବିଷୟରେ ଚରିତ୍ର ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ, କହୁଥିଲେ ସେ କି ପ୍ରକାର ଭଗବାନଙ୍କର ଚରିତ୍ର କଥା ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ଏବଂ କହିଲେ ତୁମେ ହାତଟାକୁ ସିନା ଛିଞ୍ଚାଡ଼ି ପଳେଇଲ, ମୋ ହୃଦୟକୁ କ'ଣ ଛିଞ୍ଚାଡ଼ି ଯାଇପାରିବ? ସେଇଠି ଶ୍ଲୋକରେ କୃଷ୍ଣ କର୍ଣ୍ଣାମୃତରେ ଲେଖିଛନ୍ତି। ସେ ଏ ପ୍ରକାର ଭଗବାନଙ୍କର ଚରିତ୍ର କଥା ଭକ୍ତମାନଙ୍କର ହୃଦୟରେ ଜାଗ୍ରତ ହେଇକି ଅଛି। ମାତା ଯଶୋଦାଙ୍କର ଗୋଟିଏ, କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଲୀଳାରେ ତ ଅନେକ ଲୀଳା, କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଲୀଳା ହିଁ ପ୍ରେମ ଅବତାର, ଲୀଳା ଅବତାର। ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ ସିଏ ପ୍ରୀତିର ବଶ୍ୟ ହେଇ ବିଶେଷ ଭାବେ ବୃନ୍ଦାବନରେ କୌଣସି ମର୍ଯ୍ୟାଦାକୁ ନ ରଖି, କୌଣସି ଗୌରବକୁ ନ ରଖି, ସଂକୋଚକୁ ନ ରଖି, ଇନ୍ଦ୍ର ଆଦି ଦେବତାମାନଙ୍କୁ ପରାସ୍ତ କରି, ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କୁ ମୋହିତ କରି, ଅସୁରମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ, ପୁତନା ଓ ଘା, ବକା, ଧେନୁକା, ପ୍ରଳମ୍ବା ଇତ୍ୟାଦି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମାଧୁର୍ଯ୍ୟ ଭାବରେ ଲୀଳା ମାଧ୍ୟମରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ନଥାଇ ସଂହାର କରି, ଭଗବାନ ଯେଉଁ ରାସ ଲୀଳା କଲେ ଏବଂ ବାତ୍ସଲ୍ୟ ରସ ଦାନ କରିଛନ୍ତି, ବିଶ୍ୱ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ହେଇକି ରାଧା ଦାମୋଦରଙ୍କର ପୂଜା ଭଗବାନଙ୍କର ହେଉଛି କାର୍ତ୍ତିକ ମାସରେ। ଦାମ ଯସ୍ୟ ଉଦରେ, ଏ ଯେଉଁ ପ୍ରଣୟ ରସନୟା ବୋଲି କହିଲେ, ରସନୟା ଅର୍ଥ ଦୌଡ଼ି, ସେ ଦୌଡ଼ି ହେଉଛି ଦାମ, ଦୌଡ଼ିର ନାଁ ହେଉଛି ଆଉ ଗୋଟେ ଦାମ। ସିଏ ବାନ୍ଧି ପକେଇଲେ ଏତେ ବଡ଼ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡକୁ,
ଦି ତିନି ଥର ଦେଖିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଟି ଭିତରେ ସବୁ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ତାକୁ ଦେଖିଛନ୍ତି ମଧ୍ୟ ସିଏ। ଦଉଡ଼ି ଗୁଡ଼ିକ ସବୁ ଗଣ୍ଠେଇଲେ ତାଙ୍କୁ ବାନ୍ଧିବା ପାଇଁ। ସବୁ ଦଉଡ଼ି ଯାକ ଲମ୍ବା ହେଉଛି, କିନ୍ତୁ ସେ ଲମ୍ବା ହେଇକିରି ଆସୁଛି, ସେ ମୁହଁକୁ ମୁହଁ ଏକା ଲାଗୁଛି। ଆଉ ଦି ଆଙ୍ଗୁଳି ଯଦି ବଳଗା ଥାନ୍ତା, ଗଣ୍ଠିଟା ପଡ଼ନ୍ତା, ଆଉ ଦି ଆଙ୍ଗୁଳି ବଳଗାଉନି। କେତେ ଝିକା ଝିକି କରୁଛନ୍ତି କହୁଛନ୍ତି, ହେଉନି ଜମା। ଗୋପୀମାନେ ସମସ୍ତେ ଯେତେ ଥିଲେ ଆସି କହୁଛନ୍ତି, ତୋର ପୁଅକୁ ବନ୍ଧନ ଯୋଗ୍ୟ ନାହିଁ, କାହିଁକି ତୁ ତା ଭିତରେ ପରିଶ୍ରମ କରୁଛୁ? ବାୟା ହେଇଗଲୁ ତୁ, ଦେଖୁଛୁ ଏତେ ଆଗ ଦୌଡ଼ି ଗଣ୍ଠେଇଲୁଣୁ, ଗୋଟାଏ ଗୋଟେ ଗଣ୍ଠେଇଲୁଣୁ, ତାହିଁରେ ଆଉ ଥରେ ଲାଗିଛୁ କରୁଛୁ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଣୟ ରସନୟା, ସେ ଦୌଡ଼ିକୁ ଗଣ୍ଠୁ ନାହାନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ବାତ୍ସଲ୍ୟ ପ୍ରେମ ଅଛି, ଯେଉଁ ପ୍ରୀତି ଅଛି, ସେ ପ୍ରୀତିରେ ସିଏ ତାଙ୍କର ବଢ଼େଇ ଚାଲିଛନ୍ତି। ପ୍ରୀତି ବଢ଼ି ବଢ଼ି ଚାଲିଛି। କ'ଣ ପ୍ରୀତିଟି? ନାର ମୋର ପୁତ୍ର, ବାତ୍ସଲ୍ୟ ରସରେ ତାଡ଼ନ ଭର୍ତ୍ସନ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଅଛି। ତାଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ଦେବେ, ଭର୍ତ୍ସନା କରିବେ, ଗାଳି କରିବେ, ତାଙ୍କୁ ତାଡ଼ନ କରିବେ, ତାଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ଦେବେ। ଏସବୁ ନ କଲେ ପିଲାମାନଙ୍କର ତିଆରି ହେବେ। ବାତ୍ସଲ୍ୟ ରସ ସେଇଟା। ଛୋଟ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବାପା ମା' ମାନେ ଆନନ୍ଦ କରୁଛନ୍ତି, ତାକୁ ଗେଲ କରୁଥିବେ, ତାକୁ ଗେଲରେ ଚାପଡ଼ାଟେ ମଧ୍ୟ ମାରୁଥିବେ, ତାକୁ ଆଉଥରେ ତା ସାଙ୍ଗରେ ମଧ୍ୟ କସରତ କରୁଥିବେ। କ'ଣ ନ କରୁଛନ୍ତି? ଯାହା ପିଲାମାନେ ବାତ୍ସଲ୍ୟ ଯେଉଁମାନେ ଛୋଟ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ମା' ମାନେ, ତାଙ୍କର ବାପା ମାନେ, ତାଙ୍କର ହେଲେ ତା ସହିତ କେତେ କ୍ରୀଡ଼ା କରୁଛନ୍ତି, ଖେଳୁଛନ୍ତି, ତା ସହିତ ପିଲାମାନଙ୍କ ସହିତ ପିଲା ଭଳିଆ ଖେଳୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଗେଲ କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଆଣୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଆନନ୍ଦ ରସ ଆସ୍ୱାଦନ କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ସଫା କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଖୁଆଉଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ମଳମୂତ୍ର ସଫା କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ କୋଳରେ ଧରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ବେଶଭୂଷା କରାଉଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଆନନ୍ଦ କରାଉଛନ୍ତି, କେତେ ଗୀତ ଗାଉଛନ୍ତି, କେତେ ବସେଇକିରି ତାଙ୍କୁ ଆନନ୍ଦିତ କରୁଛନ୍ତି। ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଅଛି ସେଗୁଡ଼ା ସବୁ ଅନୁଭବ କରୁଥିବେ। ସେଇଥିପାଇଁ ତ ବାନ୍ଧିକିରି ସଂସାର ଭିତରେ ମାୟା ଭିତରେ ପଡ଼ିକି ରହିଥାଉଛନ୍ତି। ସେ ଭିତରେ ଆନନ୍ଦ ପ୍ରାପ୍ତ କରୁଛନ୍ତି। ଭଗବାନ ତ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି, ସେଗୁଡ଼ିକ ସବୁ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଅଛି। ସେଥିପାଇଁ ଏଇଠି ମଧ୍ୟ ପ୍ରକଟ ହେଉଛି। କିନ୍ତୁ ଏ ଜଗତରେ କ'ଣ, ରସଟି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଯାଏ। ବୟସ ହେଇଗଲେ ସେଇଠି ରସ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଯାଉଛି। ମା ପୁଅକୁ ଦେଖିଲେ ସଙ୍କୋଚ କରୁଛି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ଭାବ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଯାଉଛି। କେବଳ ସ୍ୱପ୍ନ ଭଳିଆ ମନ ଭିତରେ ରହିଥାଉଛି ପିଲାବେଳର କଥା। ସେ ପିଲାବେଳର କଥା ତାକୁ କଥା ହେଇକି ଶୁଣିକିରି କେବଳ କଥାଟି ଥାଏ, ଆଉ ଭାବ କିନ୍ତୁ ସାକ୍ଷାତ ଭାବେ ସବୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଯାଏ। କିନ୍ତୁ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ ସେଇଠି ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଥାଏ। ଏଇଠି ହେଉଛି ତା ଭିତରେ ବିଭେଦ ଅଛି। ତ ଦାମ ଯସ୍ୟ ଉଦରେ ସ ଦାମୋଦର, ଦାମ ପେଟର ଦାର ଦୌଡ଼ରେ ଥିଲା। ସେ ବିଷୟରେ ଭାଗବତରେ ଗୋଟିଏ ଏତେ ବଡ଼ ଆଧୁର୍ଯ୍ୟ କଥା ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି, ଯେଉଁଥିରେ ଆମେ ଉପାସନା କରୁଛେ। ଦାମୋଦର ବ୍ରତ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଗୋପୀମାନେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ବାନ୍ଧିଥିଲେ। ଅତଃ ଯେଉଁ ପ୍ରଣୟ ରସନୟା କଥା କହିଲେ, ଭକ୍ତମାନଙ୍କର ଭାବ ପ୍ରେମର କଥା, ସେ ବିଷୟରେ ସବୁ ଭକ୍ତମାନଙ୍କର ଚରିତ୍ର ଏ ଭିତରେ କହିଦେଲେ। ବାତ୍ସଲ୍ୟ ରସ ହଉ, ମଧୁର ରସ ହଉ, ଦାସ୍ୟ ହଉ, ସଖ୍ୟ ହଉ, ବାତ୍ସଲ୍ୟ ହଉ, ଯୋଉଠି ଏ ବିଷୟ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଆସନ୍ତାକାଲି ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା। କେଉଁମାନେ କି ପ୍ରକାର ରସ ଭାବ ଦ୍ୱାରା ତାଙ୍କର ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ପ୍ରଭୁ ମଧ୍ୟ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୋଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଭକ୍ତମାନେ ଶୁଣିକିରି କୀର୍ତ୍ତନ କରି ମଧ୍ୟ ସେ ଭକ୍ତି ପ୍ରାପ୍ତ କରୁଛନ୍ତି। ଏଇଠି ଭଗବାନଙ୍କର ଅଶେଷ କୃପା, ତାଙ୍କର ଅନୁଗ୍ରହ। ଏଇ ସଂସାରରେ ଅବତାର ହେଇକି ଯେଉଁ ଲୀଳା କରୁଛନ୍ତି, ତାକୁ କେଉଁମାନେ କହୁଛନ୍ତି ମାୟା ବୋଲି ବୁଲୁଛନ୍ତି। ମାୟା ଭିତରେ ଭଗବାନ ସେ ତ ମାୟାଧର ମାୟାକୁ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି, ତା ଭିତରେ ତାଙ୍କର ମାୟା ଭକ୍ତମାନେ ତାଙ୍କୁ ମାୟା ମଧ୍ୟ କରିଦେଉଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ମାୟାରେ ତାଙ୍କୁ ଲଗାଉଛନ୍ତି। ତ ଭଗବାନ କୁଆଡ଼େ ଯିବେ? କିନ୍ତୁ ଏଇଥିରେ ଶରଣାଗତି ପ୍ରପତ୍ତି ଦରକାର। ଶରଣାଗତି ହେବ, ଆଉ ଚାଲାକି କରି ଚତୁର କରିକିରି ବୁଦ୍ଧି କରିକିରି ତାଙ୍କୁ କ'ଣ କରିପାରିବନି କି, ସିଏ ତ ଅନ୍ତର୍ଯାମୀ। ଆଉ ଏଇଥିରେ ନିର୍ମଳ ହୃଦୟରେ, କାୟ ମନ ବାକ୍ୟରେ
से प्रकार जो कथा पूर्वे कहले योग्यता थी से प्रणय रसन तार प्रीति पाइब भगवान सेवार आनंदता प्राप्त कर आसंता काली आलोचना करवा आमर इंग्राजी 5:30 बेलू पुणी भागवत धर्म विषय कहुची आउ बेसी समय आज नेबानी आसंता काली ता विषय आलोचना करिया वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। सर्वे कीर्तन सर्वे सेटिंग